Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳамаи подписчикои канали Автолайф ва он бародароне ки айни ҳол моро тамошо дорен. Чӣ хел ҳастен, соз ҳастен, хуб ҳастен бародаро? Дар ин навори якчанд мошинои беҳтарин аст. Бовар дорам барои ҳамаи шуморо маъқул мешавад. Ҳама каса лайкора бимонен. Видеоро то охират тамошо мекунем. Кадом мошини маъқултон ҳастай? Дар комментария бинависед ва мо пага ҳатман барои шуморо дар каналмон мепартоем. бо алиф соҳиби мошини нав шавед. пулашро бошад то 5 сол ва ҳузур пардохт намоед. солона ҳамагӣ 16% бо доллар. муфассал дар сайти afta.alif.tg ё ба рақами 900 занг занед. Мерседесои GLO 450 бародар солаш 2014. Объем 4.5 4матик. Озам аҷо шахшу ба навор бегирам тамошо кунем бародаро. شاید نورا کرامه منم زنگ بزنید برای شما رو بیشتر معلومات میتونم به حد سستیانش گیزالا سلامش обогрев лифт, мультирул, полный наворот, автомат. Ама наворотش کار میکنم بالا. ولی کم دورم. گفتم آنجا. چهارونی مایو объемش. 4 3 3 2 нархи чанд мака 450,000 сомонӣ. занг бизанед яка барои шуморо буд бештар маълумот мета харидори аниқ бошен. кадомиш мақбул меша номи канали Автолайф суҳбат кунем. салом ба ҳамаи бародаро ва подписчикои канали Автолайф. инҷо улави чихоло аз магазини Автолайф аст ки бо нархи арзон шумо метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед заказ кунед ва доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистона ройгон аст. ва адреси магазини мо бародаро шаҳри Душанбе автоцентр дарини прокати шассе даем ва тамоми ин чихоло мебинед ки тамоми ин чихолое ки шумо дида истодаен ҳама бо нархи оптои барои шумора ҳисоб карда мешавад. اینا مرسدس سچکا برادران 97 سال объемش 1.8 як тамошо мекунем. 4 дискаи заводской. ягон бур байромаш давай. дар ақибаш ручной ай. чихол, коробкаш, механик, пешош, электропакет, люк дора. Сасяниш тоза. هشتصد هشتاد و نه 99 88 86 74 71 چند تا گفته سیرکه 50 تا میگه با معامله میشه. نمره من زنگ بزنه که خودش معامله کنید. ماشین که این حل است میتونید تاریخ الف کردید خریدار نمید. اینا کیاریا باردارو ماشین روسیه میگه یگان روسیه نمیخره ویگ نمیگلدشه 2014 گفتی 2012 یک 4 یک تماشا میکنیم. برستموش که های
Koymak şak. Hoş. Salınmış toza. Номерой Россия хотя гуфтам. Машини Россия хидаш. Дорог хибш ручной. Пешош электропакетай, коробкаш механикай. Насостянизур. Тузак. Аминам ро раб гумака. 913 چند تا هفته شفتی؟ 70 با مومیلا میشوم. نه من زنگ زنه کده خطیش مومیلا کنین. مشکل که هلسه میتونین تاریخی الف کردید خریدار نامین باردار. یکی اسپورت 2004 ابیومش 2 یک تماشا میکنین. ساستن بالون شامسوز. یک سالن شبینین. سالنش توزه. رقیبش هم الکتروپاکت ده. چهار تا الکتروپاکت. коробкаш автомат, кожный салон, насосанизур, люк дора. Амяйн умро ака. 987 91 2377. فروشی علی شام میشوه. فروشی علی شام میشوه. چند تا گفته چیه؟ 60 گفته سه. مومیلا میشوه علی شام است. مرا زنگ زنگ کده خطیش مومیلا کنین. ماشین که این حالت میتونید تاریخ خلیف کردید خریدار نمید. نه کمری بارودارو 2007 گفتین که 2007 ابیومش 3.5 یک تماشا میکنیم. من خیلی ما چشمت ببینیم. الان صبح salonuşa tamaşa کنیم. اینجا چوچالاش قطیش میده. چهار دیسکای شپالاق داره. مرحمت سامسای گرم. اخیبش هم الکتروپاکت های. تحکیمیت همه چی داره. کجا همه چی هستن؟ چهار تا الکتروپاکت، چخو، سالونش توزه، коробкаш автомат های. مانیتوری کالون داره. نه. ستار استاپ. люк داره. همه طرفه. چند تا هفته کیره؟ 115. 115 با مومیلا میشوم. نمره چنده؟ 55 55 305 305 361 یک. نماره من زنگ زنه کده قطعش مومیلا کنین. فقط سون وارنتی علیش هسته؟ نه. فقط سون قطعی. نماره من زنگ زنه کده قطعش مومیلا کنین. ماشین که این حال داشته میتونید تاریخ الف کردید خریدار نامین باردار. салом дӯстон, барои хариди мошин маблағ намерасад. Мошин дӯстдоштаатонро бо алиф ҳозир бихариду пулашро бошад дар давоми 5 сол пардохт намоед. солона ҳамагӣ бо доллар 16% бо сомонӣ 32%. пешпардохт бошад 30% аз нархи мошин аст.
барои хариди мошин шиноснома бо ҷои истиқомат, премия яъне рақами мушаххаси андозкоранда ва ҳуҷҷати даромади 3 моҳи охир лозим аст. агар соҳибкор бошед, патент ё шаҳдонома бо расиди андоз барои 3 моҳи охир пешниҳод намоед. муфассал дар сайти afta.alif.tj ё ба рақами 900 занг занед.